yus Allah Rabbul İzzet'in amanet esnişçi, yus Huzur Aleyhissalatu vesselam sin tariq esniş amanetçi. Kur'an-ı Pak'çı bayan kara, ya eyyuhellezine amanu la tahunullah ve Rasul ve tahunu amanatikum ve antum ta'lemun. Ey imanları, deymi kırıyor Allah Rabbul İzzet senin amandınmaz hayanet kihi. Huzur Aleyhissalatu vesselam senin amandınmaz mı kırıyor? Hayanet kihi, tohinişçi ve kiyiniz Allah Rabbul İzzet'in kelam. İçi tohiniş amanet, atkerzel hayanet kihi. Yutoy Kur'an-ı Pak ve nemçu, taşkat kerzo amal. Huzur Aleyhissalatu vesselam sin tariq çıtayniş amanet. Huzur Aleyhissalatu vesselam sin farman çıtayniş amanet. Aman amandın kerzo amanet deri. Aman maz kerzo hayanet kihi. Agar dayamanmaz hayanet kırıp agaço azam. Emizab agar panis maştas peres nazar travo, pani zindagi peres nazar travo, es kotakır amantas amanet deri hifazet kotakır es amantas. Allah Rabbul İzzet senis amantas, Huzur Aleyhissalatu vesselam senis amantas. Ya Huzur Aleyhissalatu vesselam sen beri besna esniş amanet, es apna evkiniz karın hinterik, es Mustafa Huzur Aleyhissalatu vesselam. ये अमानत था हमारे पास, लेकिन हमने बोला दिया, अस्कर अमानत खयान